Agartala simit Delhi Jora pedal yatek tubuka tiga him Thang bane or Jak him Agartala simit Delhi Jora pedal yatek tubuka tiga him Thang bane or Jak him Khajani takuk tai bukuk chong obong kha Kathalia Mirzapur tini o jaga TWF ni ngoi kaisa ekdum namkung mane one day seminar khajagoi tongo o jaga kuno MDC koroi MLA koroi tini o jaga belai namkung mane kaisa TWF ni bukhaktoi block committee namjaka o jaga tini belai no khoroksa chini borong gonang chini Sir David Murasing belai no namkung mane kok saikhnarka bwskang ni salo tomung no tipra Tipraland Manya Khe Raja Khoragolin simi bo Delhi jera himi thangna hini bo tini o jaga saikhnarka chini lukurong no ge chini Sir David Murasing bwskango tomung no Tipraland Manya Khe bo bwskang ni salo Agartala ni simi Delhi jera himi thangna hini bo tini o jaga smai tangkha bo yak khano choi thangtung yak khano kogoi thangtung yak phakon choi thangtung bo tubu Delhi jera himi thangna hini bwskang ni salo kok saka bongke bokok samani norok khnai nai di bahing jaka comment khai di Ini Tipramotha Shokti Salingan Thangake Protect Bisio Protect Butho Sini Burirok Sini Siklarok Joto Strong Tonan Nai Sini Protect Bisi Protect Both Jadi Strong Tongke Sini Block Committee Strong Tonai Sini Block Committee Strong Tongke Sini Bubakra Strong Tonai Sini Bubakra Jadi Shokti Salingan Kesi Sini Bagai Bodili ni Tabuk Jora Boteret Teret Khaine Je Greater Tipraland Sanpano, Greater Tipraland Sovina Nabagi, 125 Amendment Khaina Bagi Tiprasa, Ekor Sovika. Tabo, Duluk Kaisa, Dabiman Tangitum. On Poristiti walk, Tini walks in the Comzorun Tangake, Bobagra Comzornai. Young Comzornake, Bupan Comzornai, Bupan Comzorke, Balai Butai, Abane Asayami Tanai. Abani Bagino. Sini grassroots strong nan thanga ke sini nije libo dus toman nije sigar khayo sini dus na sini dus sing jara grassroots ni sini jara leader ro by sim communication ke sini grassroots ni leader ro parani lukro by parani berisrai ro sim communication ke omoni bagai sini grassroots ro sini boro ro masai tong manu yeden tong nok man yang degi tong geotagging khaje degi tong Boy rang sekjag rang sanjari de otasar khajak tong ani parao lama hamya de tong ani parani lama na contractor lama hamya kare tali thanga ani parao je tui nungjang nai khaimani jaga tui kaham je rei thanga o je chikon mani rong mas kiar khajak ei no boitini or nibo kiar khajak no boroni ichha mota ko samtang thangai chini je poriseba mana tomara poriseba strong yang thango a poriseba no strong khana bagai corruption ne against basana bagai chini borol no sothik facility rene thansa toni nai bobagra ni movement strong khana bagai angor ne thane ekta na request as a zonal chairman hisabe ang saijong সম্ভব ইয়া এলাকানি প্রত্যেক চিকন যে সমস্যা না তা শুনানি ও যে চিকন সমস্যা না তা শুনান থাকাকে চিনি ব্লক কমিটি বুড়ি কমিটি ফানতন চিনি তিপ্রামথা ব্লক কমিটি ফানতন চিনি ওয়াইডিএ ব্লক কমিটি ফানতন চিনি বিসি লেভেল লিডার নেতৃত্ব ফানতন নর এটলিস্ট আনা ইনফরমেশন রানি দরকার বো জাগাবো কমিটন তং বো জাগাবো সমস্যা কমিটন কিন্তু অমনো যদি ইনফরমেশন সব পাইয়া local leader যদি অমনো ইনফরমেশন জানা জরা সব পাইয়া থাকে আমগো সাইমিয়ানি থামো সাইমিয়ানি থাকাকে লোকরা খাতে গইতানো চিনি বইকে বাসনা করে সানাই করে নেই এই কমিনো দূর খাইনা বাগে তিনি চিনি টিডব্লিউএফ স্ট্রং বা খাইনাই ওয়াইপিএফ স্ট্রং বা খাইনাই তিপ্রামথ স্ট্রং বা খাইনাই অমনে বাগে তিনি ব্লক কমিটি খামানি ইয়া বলো চিনি রিজনাল কমিটি খাজাক নাই রিজনাল কমিটি খামানি পরে তাই কেসান তিনি সাকলাইও এলাকাও বিভিন্ন যে সামুং মানে কোন নেগোসিয়েশন করে মির্জা কাথালে রাজাপুর কোন নেগোসিয়েশন করে নেগোসিয়েশন টোটালি বন্ধ টোটালি নেগোসিয়েশন বন্ধ যা সামুং ফাই মানে কাহাম কে দে চলিয়া আবো টোটালি তিপ্রামথানি ব্লক কমিটি টিডব্লিউএফ ব্লক কমিটি ওয়াইপিএফ ব্লক কমিটি রিজনাল কমিটি সমানভাবে যত নাইলে নাই কাহাম কে সামুতাং তাঙ্গিয়া যত সঠিক ভাবে নাইলে আং নিজে খুব জায়গাও থানাইছে আং নিজে খুব যে জায়গাও চিনি বরণ জিও ট্যাগিং খাইনা নিবাগে রাং সানজা কাজ জায়গা নিজে খুব থানানি বাগে রেডি তো পিয়া বন্ধর গানা ইনফরমেশন কাইছালা মারে নাই
ogla nama tumnai boni bade tei kaisa ko tiniwo tei kaisa ko buskango sini regional committee khaban baisimi ya block committee khama baisimi ya प्रत्येक बूथ स्ट्रॉन्ग खाने बागे जों पब्लिक बाय मोदी जी के मन की बात खायो मोदी जी ने बखाने कॉक न सावबा मोदी जी ना कोनो हमिया समय किंतु बनी बखाने कॉक से बसाओ बनी बखाने कॉक न सापन त्रिपुरा ने सारा भारतवर्ष ने 120 कोटी ने सिनी त्रिपुरा ने 30 लाख ने सिनी त्रिपुरा 15 लाख त्रिपुरा ने मन की बात न के नेता खना करे आमनि बागै सिनी रीजनल कॉन्फ्रेंस पाइमानि परे प्रत्येक पंचायत प्रत्येक पाराव आं निजे खुद थांनाय त्रिपुरासारनि लुकुरगनि मन की बात त्रिपुरासानि बखानि कॉकनो प्रत्येक पाराव थाङै खोनानाय जदि केबो जदि साजा गियानि थापरा रजानाय केबो जदि खत्ति मुसो जानाय किन्तु प्रत्येक पाराव प्रत्येक जनगण सुखे देतम दुखे देतम ताम समस्या कम आबो खोनानानि बागै प्रत्येक पारावनो जों थांनाय नेतार बासन गैया पाब्लिक ताम बासन द पाब्लिक ताम समस्या अमनो खोनाना बागै जों थांनाय जिनि रिजनल कॉन्फ्रेंस पाइमानि परे अमनका तै कैसा आते कैसा तिनी मा सनाय तिनी वो काथालिया मिर्जा राजापुर आं तिनी थांनाय बासाव फेल का इन सबुर बायरे के खाजगै किन्तु फेल माने परे गोबां बरफ सावो नेता काहाम गंगे जेल रफ सब जाब सिगिरि जाखांगे न बुनि कम नाय थां आंबो तो जेल सब जाखाबले आंबो तो केस खलै खाबले खारै मा दं खाबले निर्दोष प्रमाणित थांगाताबो 6 मास निसिङनो किन्तु आनो गोबां बरफ फायका नङमो सिगिरि फायका किन्तु आं तिनि नतगो सेलिया बोबाद्रानि लगेन तंका जेल हाबका जेल थाका रां सुका रबार फाका किन्तु आं तिनि नतगो सेलिया नरने लगेन तंगो नरने बागै सामकान थानिबो किसा थाकसालि मा थांगा गंगो थांगासो आसेचे किन्तु आं जे जुनाल चेयारमैन खा 6 मास आं जुनाल चेयारमैन को 6 मास जुनाल चेयारमैन को दनपुर एलाकाव कम से कम 3 करोड़ नि 6 मास बिसिगो 3 करोड़ नि लामा बे बक्स कालबार आं डेभिड मुरासिं सालायनाय दं खायसै अमो थांनाय 2-3 बोसोर कोन जागा सफाया सातिर बाजार एलाकाव जों कम से कम रेगानि दैनाय जों कम से कम 60-70 लाख सामनो दुई माखा पास्ता बिसिबो ते खायनाय जदि सुदुमान कांगाके ताबो गरजी एलाकाव 3टा बिसिबो तै बाद बाकियासो खायमालिया 3टा बिसिबो अलरेडी 1 करोड़ नि निनि चेक ग्राम तेनि ए पोखरी बान ते अन्यान्य सामनो खायनाय बागै तियारनि दं किनानि समय किसि सासे मानसिवा आबोया एमसी बिया एमएलए बिया ते समय तो जराव मानलिया आमनि बागै तिनि सामो खुलुमालि आमन बागै नर थाने नाकार सानो क्षमा प्रार्थी किन्तु যথা সম্ভব আং তিনি চেষ্টা খাইতবো তিনি নি টিডাবলে নি কমিটি ন প্রোগ্রাম সারনা বাগৈ তিনি আং বাহাই ভাইকর নো अरेंजमेंट খাইনাই তে বাহাই ভাইকে তাম খাইনাই আমন বাগৈ মিয়া নিসিমিন আং 2-3 দিন আং নগর থাঙ্গি এসি পনি নগর থু শুধু পনি নগর থু আমি আপনার বিগু জমাতে নগর থু প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রত্যেক সিনি টিডাবলে ওয়াইটিএফ টিপ্রামথা খরকসে সবচেয়ে বিগ রাখো সবচেয়ে গরিব সবচেয়ে চিনি যে কর্মী চেয়ার থেকে খুব ভিন্ন গপনা সালসে সালসা থুনাই আংমান সকা অন্তত পক্ষে 10 দিনও আইসা পনা খরচা পঞ্চায়েত খরচা কর্মী ন থুনাই কারণ একে থুইয়া নাকে পারাও তাম সমস্যা চলে আবো সাইমিয়া অনেক সময় চিনি নেতার বাক্সা হগই হই কোন পঞ্চায়েত তাম সমস্যা কম পারাও তাম সমস্যা কম আনি খুন্দু জরা সপাইয়া সরকারকে বেবা কাহাম কোন সমস্যা করিং সাও আমনি বাগৈ প্রত্যেক পারাও আং থুনানি সিদ্ধান্ত নাখা যদি নরক সাজা খানকাগবা নরক ইয়া পাখরো বই নরক সমর্থন খাইলে তেই কেসাক আমো কোনো জায়গা কোনো করাপশন খাইনে সুযোগ মানলা आं तंसा आं डेभिड मुरासिं तंसा মই स्टेट नि सामंफां थं মই एडीसी नि सामंफां थं आबे कैसा को तिनी सिनि थानि ता सिप्रो साका एम करे एम डिसी करे एमएलए करे नि मानो किन्तु सिनि थानि उत्साह जों कैसा मा तंनाय उत्साह सिनि थानि मा तंनाय तिनी प्रत्येक बिसिव तिप्रासनि मन की बात खनामो बसिबे थागिया तो आं नर थानि तिनी लाइव मीडिया नि बुसकां तिनी कगो बोबाग्रानि सिनि जे बोबाग्रा सभा खाइतमन 125 अमेंडमेंट तो ना बागै तिप्रासा एकट खाइनै जोंनो हामफ्राय ना बागै जे बोबाग्रा फैयासै दिल्ली लासि तमनि अबो बोबाग्रानि सिमि दायित्वया
प्रत्येक टिप्रासनि दायित्व दङ सीएम नि दायित्व दङ ईएम नि दायित्व दङ टीडब्ल्यू प्रेसिडेंट नि दायित्व दङ ऊपर से नीचे तक जत लीडर जत टिप्रासा दङ जत नि दङ दायित्व दङ ओ टिप्रासनि एकॉर्ड सक्सेसन थानि बुबाग्राबो कतै मालिया लेहि बुबाग्रा स्मिथ जाबरमा बांगिया आमनि बाङै आंले व्यक्तिगत सिद्धांत नाजा बुबाग्रानो बां साजा बुबाग्राबो खनाजा आनि एलाकानि आनि बर'नि समस्या न खोनाबाय माने परे आनि 2-3 मास आं टाइम नावो आनि पुरा एलाकानि बर'नि बुखानि कमना खोनाना बागै अब खोनाबाय का साबाय का सिबाय का केन आगामी 3-4 मास नि परे जदि से केंद्र सरकार जदि अ टिप्रासा एकरनो लेर खांगा के एकता कक सनाय नर न बेहे काहाम काहाम सारिनिया खान्दिनिया फानो नर थानि बेबा सुबासु खाइनिया फानो बखा तंफान जत किछु खाइनिया फानो যথা সম্ভব করাপশন কাসনানি জরমে পরিষেবা বরণ খানে সবনানি আবনে দায়িত্ব পালন খানে চেষ্টা খাইনাই এই টিপ্রাসানি বাকি যে লুমনি এবং আবো যদি কেন্দ্র সরকার যদি ছিল কুবই কুবই যদি দোকার হই তংকে নরম বেকক সালাইমা পরে পারা পারা গুরিমা পরে আগরতলানি সিমিত দিল্লি জরান পেডাল ইয়া থেক থুবুকে থুবুই থাকতো থেকে ঠিক থাকতো হিম থানা বাজে কবরজা হিম থানা নয় নয় চেংরা সাইয়া যা সামান্য মনে খাই ফলংনাই যে দিন আগরতলা বসিনি পুলিশ কনস্টেবল খরচা দেববর্মা হিনি অরনিম বড় সাগ নিয়ে থাকা মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রী খরচা কেরারনি সাকা আং আগরতলা থানি সাইসুং আসবি থাইছি আগরতলা হচ্ছে আনি টিপ্রাসা বাং সাইসুং আসবি না কে আনি ও বিজা কাতেলা রাজা পুরানি টিপ্রাসা আনি টিডব্লিউ নি বাগৈ আং মর লামা হামিয়াকে যদি তাং কলা কাকে নগরিয়াকে যদি ঠকাই কাং করা আং লামা গয় রবিনি বরং বরং ততরা সেরপাই আবো আনি কোনো সমস্যা আবো সাধারণ ব্যাপার আছে বাই হাত কাকে কে কোন খাইবাংলা ও এলাকাবো করাপশন যদি কাকে লামা হামিয়া যদি কাকে তুই হামিয়া যদি মানু কাকে আনার সাথে 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা বিসিং যদি বরং যদি বদ্ধ খাইবে কালি বম ডেভিড মুরাসিং গেছি 48 ঘন্টা বিসিং যদি বরং যদি লাইনে তুই মিয়া কাকে আমনি বাগিনো আং তিরিন্দরনি থানি নারী শক্তিনি সমর্থন নাঙ্গো ও সমস্যার সমাধান খাইনা বাগে তিনি ব্লক কমিটি খালাইনাই ব্লক কমিটি খামারি পরে রিজনাল কমিটি নি রিজনাল কনফারেন্স নাই আবনি পরেব সমস্ত বিসি লেভেল সমস্ত পঞ্চায়েত লেভেল ন जों आसुबै गाहाम गोरोंके कक सालायनाय आसुल कक सावैनो आं दिनै बासन या जा साख्लाय नोंसोरानि जेटा बोखाव तंमोन आं खुक्लाय साका बासन हेंलियाम ओ खुक्लाय सामानि न सावैनो अरनानि ककनो पाइरेखा चाया सुया तक जतनो नाकार सानो जत बुमा बदल रंनि थानि जत आसिनि बुकुबजु रंनि थानि हामबाय बुबाग्रा लंलि वाइटिएफ टीडब्ल्यूएफ टीआईएसएफ टिप्रामथ लंलि